'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Brian. Bingung. Mau apa hari ini kita jadinya? Nggak tahu, Mau app atau mau Roblox? terserah. Terserah. Oke, bentar nih, Brian maunya apa? Kalau bisa, kalau bikin app, kita bikin binary converter gitu, Brian, atau RGB converter gitu. Terserah. Kalau Roblox apa ya? Kemarin Kak Cika tuh lagi bikin itu Bright game kalau di Roblox, slap game, tahu nggak yang nampar-nampar itu? Jadi pakai glove-nya dikasih coding. Jadi kalau di slap nanti dia jadi kecil atau jadi apa gitu loh. Susah codingnya banyak. Belum selesai. Apa Bray? Kalau app berarti bikin ini aja, tunggu. Oh Brian, kalau bikin app bikin kayak gini Bray, tunggu. Tebak gambar atau mau nggak? Bikin app mau bikin gambar atau mau bikin game atau mau bikin aplikasi apa? Brian ada ide nggak? Kalau nggak kasih ide nih. Enggak. Bikin kayak gini, tunggu. Kasih contoh dulu ya. Oh ya. Nah kayak gini, karya tata kecil kirim lagi. Atau bikin slot game di application atau apa aja gitu. Nah, bikin tebak gambar. Nah, based on the rest pattern sound of light, the user must repeat the pattern. Nih bikin kayak gini memory game. Terus dia compile generate pattern. Terus kita harus repeat. Ini kayak gini, Bray, coba lihat ya. Jadi kita kasih pola orang, gambar atau warna gitu ya. Terus dia harus hafal urutannya kayak gimana. Kalau benar nanti dapat skor, kalau enggak gitu. Jadi itu bentuknya boleh warna, boleh gambar. Jadi berarti misalnya kayak Brian nih punya button. Buttonnya tuh misalnya di random sama Brian. Misalnya, bentar ya, kita coba share screen ya. Kayak gini kan. Kayak gini Brian. Kok ini? Astagfirullah. Nah ini. Kayak gini Brian. Kan kalau ini kan memory master ya. Dia kalau Brian ada ide lain boleh. Kak Cika kan memancing pemikiran dulu. Kan kayak misalnya kita punya biru gitu ya. Itu tuh di random aja. Jadi kita random ada 4 gambar. Misalnya biru, hijau, biru gitu, terus merah. Terus kuning misalnya ya. Nah, ini tuh di random. Terus nanti kita kasih nama. Jadi ini button 1, button 2, button 3, button 4. Pada saat kita ngerandom, kita catat ini tuh hijau, ini tuh biru, ini tuh merah, ini tuh kuning. Jadi nanti kita simpan, misalnya button 1 itu green, button 2 blue, button 3 red, button 4 yellow. Nah, terus ini kan si orangnya suruh nginget nih. Nah, terus kita kasih display lagi gini, Bray. Gini, nah dia tuh suruh bikin urutannya gitu. Misalnya dia klik sekali jadi hijau, 2 kali jadi biru, 2 kali jadi merah gitu loh. Kebayang nggak sih? Jadi nanti dia akan nebak kalau posisinya misalnya, terus dia misalnya udah ya merubah-rubah buttonnya, warnanya jadi misalnya hijau, misalnya ini hijau.
Ini hijau udah benar gitu ya. Terus misalnya dia birunya di sini gitu. Terus merahnya di atas gitu. Merahnya di sini. Tapi kuningnya benar, berarti skornya 50. Soalnya dia benar 50 dari 2 dari 1. Nah, itu berarti skornya 50 gitu. Kalau salah satu berarti, tapi kalau salah satu warnanya mau berapa ya? Warnanya mau 4 warna atau berapa gitulah kira-kira game kayak gitu. Nah, berarti kan Brian harus bikin kayak Ngoplok kaca yuk. kan dia nggak dikasih Pusing. pindah langsung pindah. Terus Roblox bikin apa? Roblox Nggak lebih tahu. oh Roblox bikin ini aja, Bray. Oh, oh. Oke deh kalau gitu gini. Brian pernah denger ini enggak sih? Kalau di Roblox ada nggak sih something kayak gini? Bentar, ya udah ini biar dia ada ide. Kak Cika kemarin Sabtu tuh ngebongkar ini nih. Jadi kalau di kita bikin server, terus bisa bikin OS, dan ini open source gitu. Kalau di Roblox ada gininya nggak? Ada nggak sebangsa ini? Kalau ada ntar Kak Cika mau suruh Brian bikin. Tunggu, tenang, tenang, tenang. Komputer craft Roblox. Ada, tunggu ya. So misalnya, kalau nggak salah tuh ini Twitch ya. Ada selain komputer craft tuh ada satu lagi universal Minecraft itu. Tunggu, bentar. Luringnya apa ya namanya lupa tunggu namanya apa ya tunggu kita cari dulu Zoom bantuan mikir online today ya sekarang ini berarti nah ini coba ya masa week open computers open computers studio nggak ada ya Roblox nggak punya ya gini ya kalah sama Minecraft. Ya kalau Minecraft tuh punya kayak gini, bro, open komputer. Kita bisa bikin OS sendiri loh tuh. Jadi kayak ada konsolnya gini, ada mod, tapi pakai bahasa Lua. Kan Bray kan suka Lua kan? Kita bisa bikin OS sendiri loh di dalam komputernya, bikin drones, bikin network, bikin konfigurasi apa namanya misalnya kita mau si komputer kita tuh ada apa aja gitu, RAM-nya lah, di CD-nya lah berapa gitu ya, hard disk-nya kita set. Terus kita bisa bikin configuration-nya. Mau misalnya bikin network atau apa. Asik tau nih open komputernya, cuman nggak ada di Roblox. Tapi dia ngodingnya pakai Lua. Gila kan? Coba ya, kita nonton ya. Coba biar mereka kebayang ya. Kan bisa bikin komputer, bisa display layar, bisa bikin OS, bisa bikin app.
Terus bisa bikin drone atau robot yang kayak gini, bikin sesuatu gitu. Harus punya Terus Minecraft ya. bisa bikin kayak network of computers. Kita bisa pakai resource-nya gitu, misalnya dipakai buat ngitung sesuatu. Bisa Harus gitu punya loh, ada Minecraft nggak jalan. sih? Itu juga belum Aku nyoba nggak sih. punya. Di Aku Roblox nggak nggak ada. punya Minecraft. Karena Minecraft apa referensi Roblox. Harus beli Minecraft kan? Kan ada network. Kamu berarti tadi kan sampai saya dulu. Ada redstone di motion frames. Begitu. Nah, kalau di Roblox ada nggak yang kayak gini? Kalau ada sih rame. Oh, tuh gini. Creating computers. Ada nggak? Ini apa? Nggak ada. Nggak ada di Roblox kayak gitu. Data gaming PC. Kalau ini apa? Ini apa? Kayaknya enggak ya. Tunggu Bray, mau lihat dulu. Penasaran. Hebatnya, di Monelas Tax Iklan terus. Data anti bocor, data akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, menetap ke dalam pori-pori tembok. Di Buat Monelas mesin-mesin aja gimana? dari 5 Boleh, tahun. tapi mesinnya mau ngapain? My friends and I are building our very own PCs in Roblox. So, you can choose all the different components inside of it and even the color of them. Look, it's like a cotton candy PC. Guys, I don't know what happened to me, but for some reason it reset my Pengen whole tahu, camera. pengen tahu. Weird. I just look like a traditional Mau bikin apa? Mesin apa, Bray? star. Ini bisa. You're right. Oh, that'd be so cool. Let's see what this sells for. Bisa. As far as those goes. Sell this bad boy off. $500. Gimana sih? There we go. I've got 2 more RAM stick to work with now. Okay, do I run another code? You're like, got it. That's what we can do it. Do it. Okay, 3K likes. Oh, udah ada deh. Itu mainan nggak sih? Ya, this is not what I think sih. Gimana, Bray? Ini mau bikin apa? Yuk, udah dari dulu belum? Iya. Belum. Kemon, ada ide nggak? Kayak Kalau cuma nggak ada ide bikin di Roblox. mesin Kalau apa. Kak Cika di Roblox pengen bikin sebenarnya pengen itu sih, bikin komputasi, cuman nggak ada yang kayak Redstone gitu ya. Redstone di Roblox nggak ada. Redstone. Bikin layar bisa nggak sih? Kayak Bikin apa? Bikin apa? Kayak layar gitu. Nah, gitu, Bray. Bisa kok di Roblox. Tunggu, Kak Cika. Ada ide, ada ide. Play this game, everyone. Kak Cika tuh dulu tertakjub lihat ini gitu ya. Jadi dia bikin layar telepon gini di Minecraft, Bray. All right, what's going on, YouTube? Welcome back to Masa bisa bikin video call? Jadi nyambung tahu teleponnya nyambung ke Minecraft. almost there, building the final tier now, Gila, obviously. perfect. But you can kind of see it Gambar. moving there. And work our way back up at the top of the page. These are all of my video thumbnails. Concealing the concealed the camera. I'm good at this. So here we go. Nah, kalau di It's Roblox loading bisa nggak ya bikin me layar and gitu? my image here in Minecraft using the front-facing camera on my tablet here. So as I move this around, it actually, again, this is me. Nggak tahu nih gimana. Wow. Roblox coba pakai layar apa kata Brian kira-kira? Kok bisa gitu? Bisa. Kok di Roblox perlu HTTPS? Well, now on the Yep. other end, you're wondering what I'm seeing here on my tablet. Yep, ini Watch kapan? this. I'm actually getting like a selfie Kita nggak image tahu ya kapan ya? of my Minecraft
Minecraft character, and I'm gonna try to hold this up while also moving around Baca my mouse kamera. in game. Hold on. Dan dia tuh berarti kan Get a good grip ngerubah-rubah on this itu thing. kan Trying to bloknya be kan, blok not si too Minecraft shaky. kan. Okay, so watch me. I'm gonna lean down in game, and it actually gives this the F5 selfie of my Minecraft character. I'm Terus dia punching, bisa spinning around, nganggap si and so it's actually video a ini tuh two-way lagi call selfie. between the real world and Minecraft. And on the screen here in game, it's just this is my tablet in front of my webcam. Bukan bisa How bisa incredible is that, though? How cool bisa is that? ngelihat Let yang me point nyatanya, back bisa here, ngelihat yang Minecraftnya. Oh, and gila. it's me again. All right. Sebel, nggak tahu deh. Tapi Project Co-nya ada di sini sih, di GitHub ini. Emang kayaknya harus ada, tuh kan udah nggak ada come to end. Jadi emang mereka kayak kerja sama Verizon, mereka bikinin API supaya nyambung dari Minecraft ke handphone gitu. Kalau kita nggak punya API-nya emang nggak bisa nyambung. Cuman bisa gitu, Bray. Canggih. Tapi kalau nggak tahu di Roblox tuh emang agak beda. Jadi emang Minecraft sama Roblox, nah Kak Cika tuh di Roblox belum nemu kayak misalnya kita bisa low level nggak sih gitu, kayak kan kalau misalnya bikin komputer kan kayak bisa bikin pakai redstone, bisa bikin switch gitu. Kalau di Roblox ada nggak bikin switch gitu? Gitu guys. Sok idenya apa? Nanti Kak Cika membantu. Apa Bray? Share screen. Bikin apa ya? Belum ada. Tuh kan ya mah belum ada. Roblox ya. Itu pakai Lua loh. Sebenarnya si yang tadi open komputer. Ambil contoh ya. Apa tadi? Komputer craft, open komputer. Lua, open, computers, ini namanya. Kayaknya Brian udah jago luarnya. Block and item documentation ya misalnya, tutorials deh. Contoh aja ya, misalnya getting started. Kayak building blocks, bikin komputer cache-nya, taruh-taruhin memori segala macam, CPU segala macam. Terus codingnya mana ya? Kemarin ada, cuman di sini nggak ditunjukin. Oh iya, bisa bikin konfigurasi komputer sendiri. Tapi kok nggak ada codingnya Pak? Saya mau lihat contohnya Pak. Pakai Lua. Oh, atau bikin game tebak gambar tapi di Roblox, Bray, bisa nggak? Tebak gambar bisa. Kayak tadi yang tebak warna atau pola. Tapi susah nggak ya kalau di Roblox? Atau kayak misalnya, kan kalau slot machine kan ngeluarin gambar gitu yang brand bikin kan. Kalau ini kita yang Kak Cika pikir tuh, tapi gimana caranya dia ngedetect pola ya? Kayak misalnya nyusun aja gitu. Kalau di Roblox bisa nggak kita nyusun misalnya empat blok urutannya harus bersih sama. Kalau benar itu berarti benar. Itu kalau di Roblox gimana caranya ngedeteknya gimana, Bray? Bisa ngedetek Maksudnya posisi nggak? di Roblox apa? Bisa ngedetek posisi nggak? Posisi apa? Posisi atau pixel misalnya atau gambar. Coba ya. Saya pengen tahu aja ya. Memory games. Pengen tahu. Tapi sebenarnya nggak ada ide. Nah ini di Roblox. Kok Roblox sih ini?
Pictures apa namanya? Atau video. Ini berarti nih. Hello guys, and welcome in the 13th episode. List. Jadi kayak gimana, bro? Plus, by default, we if the file doesn't exist, that means the player has not played our game yet. So we will set all of the pictures equal to 0. Kali ini sesuatu ide yang menarik. Saya jadi gimana hasilnya, Pak? Okay, let's go. Yep. Okay, we have to now test if our code is working fine. So as you may remember that we have created the developer flag inside our game scene. So open the game scene. Hah, ini pakai And then Unity, on the main bukan pakai camera, Roblox. we have this developer mode. Susah. Unity. Puzzle video games. How to make Roblox. Yang beda sih ya. Apa dong? Insert image. Finding puzzle. Hackable billboards apa? Emang billboardsnya bisa diganti. Roblox. Kita mau buat apa nih dengan Roblox? Oh, kita membuat billboard sendiri. Oh, iya, susah juga. Gimana ya, apa dong? Ide buat Brian ya, Roblox. Kalau misalnya bikin game yang milih jalur, milih ini gimana, Brian? Misalnya nggak tahu ya, tapi ini udah kacik aja sih. Brian bisa nggak bikin misalnya gini, ntar cari pasang jembot aja. Misalnya, tapi bikinnya infinite, Brian. Jadi bikin gini, misalnya ada player nih. Tapi ini sebenarnya mainan random aja sih. Jadi misalnya kita bikin random ya, kayak mirip kayak yang tadi ya. Misalnya ada 4 kotak random warnanya gitu, jalan gitu. Nah ini tuh sama kita dipilih satu mana yang boleh dipilih. Nah nanti si player tuh milih, gue milih yang ini misalnya. Kalau dia benar, berarti dia lanjut nih gitu. Nanti dikasih lagi di sana di depan kayak gini lagi gitu. Cuma nanti mungkin yang harus dipilih bukan merah, bisa kuning, bisa hijau misalnya. Terus saya dia pilih yang hijau gitu. Oh boleh, lanjut lagi, dikasih lagi gitu. Nanti jadi ada skornya, misalnya dia lewat satu layer 1, 2, nanti dia bisa sampai berapa gitu. Tapi intinya sebenarnya Kak Cika pengen tahu, Brian, logiknya bisa nggak gitu kalau misalnya kita generate kalau di Roblox kita nge-generate 3 blocks gitu misalnya, kasih warna yang beda, terus kita kasih tanda satu blok ini yang boleh random gitu tapi. Jadi setiap kali nge-generate dia milih salah satu mana yang boleh dipencet. Nah, kalau dia mencet yang itu berarti dapat skor, kalau salah berarti ulang lagi gamenya gitu. Bisa nggak sih, Bra? Jadi dia kayak jalan, dia terus jalan, milih, sampai kalah gitu. Kemungkinannya sepertiga. Apa Nah, itu itu Simon Says kah?
itu. Susah nggak kalau bikin kayak gitu? Simon Says. Gimana itu teh? Kayak gimana? Yang Simon itu kan. Yang kayak gimana? Nggak tahu, coba kayak gimana? Tunjukin. Yang aduh, Mana yang kayak kayak gimana? tadi kotak 4 itu. Iya, tapi ya kayak kotak 4, tapi beda ya, maksudnya cuma 3, cuma nebak random aja. Atau cuma 2 lah. Udah ada yang bikin sih. Masa? Kayak gimana? Bukan gua tapi yang bikin. Iya, bukan lu, kita bikin kita. Kayak gimana namanya apa coba? Kasih search. Simon Says ya. Gimana Bentar. nulisnya? Gimana kok gua main di Eh, Robloxnya. coba lihat mana lihat. Cobain, mau lihat. Jadi Kayak gimana? Bren? gimana kok ntar aku kan masuk game nih ntar nyari ide dari salah satu mesinnya gitu. Coba, yuk. Share dulu, biar Kak Cika ikutan mikir. Coba. Ya udah, kita sambil mengide. Kayak gimana sih? Ini apa? Ceritain atuh, Pak, gimana nih teh mainnya? Bentar, Aku bentar, nggak bentar. mudeng ya Kilo. Nah, apa ide sok? Bentar. Ngelek. Mengide. Ini loh. Oh iya bener, Steve Simon, kamu pintar. Oh iya, nggak ngerti gue gimana, Mbak? Ini gimana? Oh, tapi karena dia suruh. Mm-mm. Oh lucu juga ya. Oh iya bener, Simon Says. Kodenya pasti susah loh ini. Kok kamu jago sih cepet mikirnya? Nggak pelan. Terus tiba-tiba Simon Says press yellow and green. Wah, lo modern. Ih, gila udah Cuma 22. Harus 25. Dapat 1000. Ini gile. udah lagi deh. Ini nggak ada. Ya, selain itu nggak ada ya? Apa lagi ya? Ini apa ya? Nah itu apa? Coba. Gua Gimana? nggak pernah main. Cobain. Gimana maksudnya? Nggak ngerti gue. First run 28 times. Blue 26 kali. Green 25. Yellow 27. Coba pencet 1 misalnya. Kamu bagus banget sih avatarnya, lucu. Salah. Nggak ngerti baru. Ada Aja kan yang nggak ngerti. salah. Jadi kamu harus mencet yang merah berapa kali. Ini berapa Tapi kali gitu. nggak ada indikatornya. Dia kan ada di layar tulis. Susah itu. Bentar, kok ngeframe ya? Ih, ngeframe gua. Hati. Oh, mungkin buka ini soalnya. Mana? Hmm,
Nge-lag. Cari posisi yang apa kok posisi? Sebenarnya gue ini yang ginian, Gimana? cuma susah. Tuh, Oh iya ini. Sebenarnya itu yang bikin susah animasinya gila. Kalau misalnya cuma muncul aja mah bisa lah random-random skripnya ini juga doang. susah. Kalau di Python, kalau di itu gak lebih gampang, Bre. Kalau di Arduino. Masa? Iya kan waktu itu kita udah berhasil kan yang nebak saya berapa kalau pas you win Enggak sih, gitu kan. kambangan di Roblox sih. Tuh kan. Ih, nebak tuh susah. Roblox mah aku udah lagi. jadi kan. Ternyata ada animasinya segala macam. Ini kan ini nggak sih mirip yang kita buat kapan hari? Ini apa? Ini apa? Yang random number. Ini gimana? Harus dapat Oh, 999. ini kita juga bisa loh. Waktu itu bikin 101 P di Arduino. Gue lagi pengen nyari mesin yang gimana ya? Mau gimana? Mau gimana? Oh, gue pengen jadi nanti kayak ada mesin ada tombol nyala dipencet gitu loh. Kayak cepet-cepetan nyala. Oh, iya iya Misalnya iya. ini nyala pencet Ya, gitu. kayak itu bukan sih kayak yang ngegebuk kepala apa push Iya, keluar. tapi itu tombol. Iya, Ya mirip-mirip gini lah. mirip-mirip yang tadi kan, mirip-mirip yang Mirip. jangan pencet yang itu, tapi yang nyala kan yang dipilih. Bisa sih. Kayak gini lah. Berarti modify dari ini gimana tadi? Dipencet yang nyala ada warnanya. Oh, tapi 3D gini cuy. Ya, ini susah dong. Lu bikinnya gimana dong, bro? Ya Allah, ini suka gila ya dia ya. Astaga, yang nyalanya juga banyak dan dalam semua arah 3 dimensi. Dulu ada 1 dimensi sih, cuma ya susah. Gila banget dah. Apa bikin itu? Plinko. Tahu nggak Plinko? Nggak tahu, tunjukin dulu gimana. Plinko tuh kayak ada itu tuh. Gini ini. Ini. Astaga, nggak bisa lebih susah lagi, bro. Hah? Jadi ini kan yang ngelewatin jatuh dari atas ke bawah kan, terus dia masuknya kemana kan? Ke lubang mana, terus Iya, dapatnya itu apa? juga. Ntar tiap lubang pingin gue bikin itu, jadi kayak ntar tiap lubang ntar masuk ke round apa gitu loh. Oh iya ya, yang Kak Cika nggak ngerti, Bray. Bagian si gerak-gerak ini loh, dia kejeduk-kejeduknya itu gimana? Kan dia ada kayak paku-pakunya gitu kan? Ini kayak yang di itu deh, Stranger Things deh, yang dimainin sama si itu. Tinggal bikin pakunya kan gampang. Oh iya ya, tinggal kayak objek aja ya. Nanti dia ketabrak-tabrak aja gitu ya. Tinggal part kan. Oh ya udah tuh, tinggal collision aja ya. Itunya mah gampang ya. Boleh. Ya daripada bikin mesin capit kan ya. Terus kalau misalnya round baru jadi gimana, Bray? Boardnya baru atau apa? Maksudnya boardnya baru. Ya, misalnya pindah board atau gimana? Kok dia berhenti? Iya kan gua tutup. Ya gitulah kira-kira. Mana? Katanya mau bikin Roblox sih. Tadi namanya apa sih? Plinko coba cek. Terus berarti kita ngambil itunya, Bray, codingnya untuk itu
untuk apa namanya? Base programnya. Jadi nanti dari situ tinggal kita modify. Gimana sih nulisnya kok? PLINKO. Kak Cika mau nggak sih kayak bikin acara gitu di Roblox? Kakak bikin acara apa, Bray? Jadi kayak show gitu Di mana? di Roblox. Jadi kayak ada panggung, kayak ada apa, light show, Oh iya lucu sih. lampu-lampu tank dan ada musiknya nanti. Ah iya lucu. Terus mau gimana? Ada musik gitu ya? Ada musik terus lampu nyala ngikutin nada gitu-gitu. Oh iya lucu bener. Terus di random, Bray. Ada beberapa lampu. Terus nanti dibikin misalnya hijau, merah nyala gantian. Atau hijau, merah nyala, putih ini nyala gitu ya. Bisa gitu ya. Terus gerakannya kemana? Ya lucu juga sih. Mau itu. Boleh. Jadi yang Boleh. mana ini Nanti kita coba sekarang? cari jadi yang kayak bikin show gitu. Misal kok ada acara-acara event gitu. Ntar tinggal bikin show. Ntar lo. Berarti how to create. Cari dulu ya. Ini deh. Oh, atau mau kok lightning sih jadi lighting or stage effect. Yang dikunci aja yang. Ini aja kali. Tunggu. Karena Kak Cika share nih. Ini bukan sih Bro yang dimaksud. Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work and Gini bukan Bro? Ya mirip-mirip. Gila nih gimana caranya? Iya, tapi dia nggak ngasih tahu caranya. Tapi ini yang Kak Cika pikirin sih. Gila keren tau, Bro. Nggak dikasih tahu. Set lighting programming in Roblox. Stage lighting programming in Roblox. Itu dia. Ini apa? Lucu. Padahal cuma dia doang yang bikin tadi. Oh, ini skrip buat cahaya kayak Mr. Bean gitu. Oh, nih. Lighting gini kalau ini mah. Ini aja udah kayak gini kodenya. Berarti kalau gitu tinggal bikin sumber cahaya aja sih sebenarnya terus kita gerak-gerakin ya. Bentar. Aku Bentar, lagi coba. ini sih, bentar gue cari videonya. Nih bro, stage lighting nih kayak gini. Mama, kodenya kayak gini, Pak. Tuh, kayak gini. Oh, ada. Nih, cobain. Kasih linknya.
Akhirnya jadi gimana? Kok kayak gampang gini sih, berarti tinggal nunjukin arah aja tuh. Tinggal nulis kodenya aja mana yang mana, gerakannya kemana, arahnya kemana gitu, cuma gitu. Ya kan? Jadi kayak gitu. Terus apa sih gimana Pak? Coba. Bentar ya. Aku share ya. Udah, boleh aja yang share. Hmm. Wah, iya ini bagus sih. Ini dia nggak random ini loh. Ikuti lagunya. Jangan bilang Ah, ikutin lagu. tahu aku ikuti lagu. Ya kan? Ikuti lagunya tapi dia nggak tahu gimana. Ada dua cara, Bray. Satu manually kita ikutin lagunya. Satu lagi ada library buat dia ngikutin lagu. Itu susah karena setiap lagu harus di-generate kan. Beatnya kan beda-beda. Gila ya. Oke, Aku langsung ya kayak gini aja. Gitu. Ini gimana? Kayaknya mesti manual sih. Kita cari dulu keywordnya belum nemu. Lighting system. Beat detection system. Lighting background. Complete guide. Change or be create. Audio beat detection system. Oh, ada. Belum, Bray. Baca dulu.
Hah? Bisa loh, Mbak, Bray. Nah, apakah ini berhasil ya? Ya, ada satu cara, bentar. Detection system, tempo measurement. Tinggal mensinkronkan dengan eventnya. Eventnya berarti kan nyala matiin lampu kan. Berarti kalau pas sound, oke, Kak Cika nemu algoritmanya. Tapi nggak tahu, Brian setuju nggak kayak gitu? Bisa Coba, nggak? coba. Kita coba ya Kak Cika share screen ya. Kayak gini, Bray. Jadi, kan kita mau ngikutin beat musiknya kan. Satu cara tuh dia emang bikin setup. Jadi kita bikin kayak gini ya. Byte per menitnya berapa sih lagu itu? Terus kita isi tuh, misalnya second per beatnya berapa. Jadi kayak kita masukin nih lagunya berapa per berapa gitu. Kayak misalnya, oke 60 BPM. Berarti kan nanti di SP stop time-nya positionnya dia mulai di mana gitu ya. Terus kita update atribut-atributnya. Nih, ya menurut Kak Cika nih kayaknya kita ngepasin lah supaya ini si lagu tuh detak-detaknya kayak gimana. Terus ya udah, nanti tinggal kita cocokin. Kalau misalnya dia ada sesuatu gitu ya, dia ngecek sesuai beatnya ini, ya udah tinggal mau ngapain update-nya, misalnya matiin lampu, atau misalnya kameranya goyang atau apa. Satu gitu ya, satu dia pakai coding ini, mensinkroniskan eventnya sama musiknya. Tapi berarti kita kan harus tahu musiknya. Misalnya lagunya apa, lagunya The Script misalnya, atau lagunya Adam Levine. Kita harus tahu dia berapa beat per menitnya, BPM-nya berapa. Kalau itu. Yang satu lagi gini, Bray. Ini pinter sih kalau kata Kak Cika, tapi Kak Cika nggak tahu nih bisa atau nggak, berani mesti coba. Jadi dia ngecek gitu kan, kayak tadi lagu yang tadi kan dia ada saat suaranya lebih keras dari yang lain kan. Nah, kalau suaranya lebih keras dari yang ada gitu, saya duk 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 gitu kan misalnya. Nah, itu tuh satu beat. Nah, kalau dia suaranya lebih keras, terdeteksi sama sistem, nah misalnya jadi nyalain lampu. Jadi dia kayak punya loudness-nya gitu loh. Nah, Kak Cika nggak tahu tuh kalau di Roblox ini tuh bisa nggak kita tuh nih ya kayak ini nih sound playback loudness ini bisa dapat nggak si service ini tuh jalan nggak gitu? Dia bisa deteksi musiknya sejauh apa? Jangan-jangan misalnya kalau musiknya nggak ada beatnya, misalnya slow gitu atau apa ya, ya pasti kita pilihnya ngebeat sih ya. Mungkin ada lagu yang kedetek, ada yang enggak. Jadi caranya gitu. Terserah, Brian mau coba yang mana? Saya coba satu-satu aja gimana. Nah, yang ini satu gini. Yang satu lagi gini. Kalau kata Kak Cika, cobain dulu, Bray. Dia bisa nggak ngedetek suara ya? Nah, saya baca. Kalau dia bisa deteksi bagus, takutnya nggak bisa gitu. I started reasonable, then I start adding numbers on top of them, added more until I had no clue what come out. I'm willing to just grab the formula and make a new threshold. Ini kan berarti dia punya equalizer API sama sound API. Nah, si Roblox tuh defaultnya ada atau enggak gitu. Dia emang bisa detect. Oh, itu si Roblox tuh bisa disambungin ke equalizer nggak ya? Kalau ada equalizer sih bagus. Hmm. Ya, Bray, ada equalizer bisa dipakai loh.
Udah ada ujian pula. Mau ngapain? Bikin apa? Music. Hello everyone, it is Twin Plays here, back here in another video. I hope you guys are doing great. It has been just a for other people. It's like that pulse the screen. You can probably turn this up. Yeah, see. Yeah. So we're gonna look into this and yeah. So but before we start this video, don't forget to subscribe, click that notification buttons. Ada We actually ini do have 3.5 subs, guys. That is equalizernya nyala. amazing. That means so Ini. much to me. Nah, kalau equalizer itu nyala, Basic. berarti kita bisa cari aja kalau Whatever, dia whatever. naik, So you're just gonna pop this link. ya You're gonna ngapain click gitu. link. Oh, ada di And you're sini, gonna audio get IMO. Now, once visualizer. you have this, you'll Maksudnya? basically Bisa, jadi kalau kita bisa punya nilainya atau indikator gitu ya, dia itu lagi di nada tinggi, ya udah pas dia high di atas berapa, nyalain get lampu. everything. So you're gonna have all the audio stuff. Sorry, I don't know what I was pausing there for. But yeah, so you're gonna have that. So make sure to grab that and you're gonna insert it to Roblox Studio. How you're gonna do this is you're gonna go to Model, Home, Toolbox, go to your toolbox, click Inventory, and it'll say Audio Visualizers because this is in your inventory. So now you have this. It is gonna insert a model and it's gonna look like Audio Visualizers. Now it should insert in Workspace. I don't know why I was just starting there. But we're going to show you. So in here, there's going to say ungroup and start a character script, start a GUI in Workspace. You're going to grab this, go into here and right click that says ungroup right here, and you're going to ungroup it in there. This is going to be the audios folder. And then you're going to go to start a character scripts, which is all the way down here. Start start the visual ones. This is going to be their visual and audio visualizer. So those are to look at. But yes, so let's actually look at audio visualizers real quick. I actually didn't make this, so we're going to look at this real quick and how it works. I think I'm gonna have to guess one thing. Now, you guys probably might have a different local sound script or sound like music player. Now, my music player was this one, and it's not random. It's just playing all these sounds in order, and it's gonna be going to the workspace. Now what we're doing is we're finding the workspace sound. Okay, that is music. I'm gonna be a new radio system, so I know there's a lot of comments. Man, there's a ton of them. I'm like, I'm doing it. You have to have this one sound in the workspace, and it's better to have one sound in the workspace, guys, because you can change so much to it with one script. And like the radio system, that is what we're going to be doing. That is what we'll be doing, like straight up. So what we're doing is we're grabbing the sound and we're grabbing the player's camera, and we're grabbing these FFVs in volume. So now this is going out, like spread out. If you want to search it up, you can. And then the volume, you can change this to lower, you can change this to higher. Those are your things, just mess with it. And I'm guessing we're basically gonna just do this in general. So we're gonna be grabbing their character's camera and we're gonna look for the sound. Now, if the sound playback loudness, Tuh kan, jadi berarti dilihat loudness-nya, guys. playback loudness is grabbing Berarti what we're kalau grabbing loudness to make sure we segini, can change the things. terus That's what we're gonna do. view-nya lebih So kecil we're dari gonna grab it, 100, dia divide by 1,000 ngapain? it looks like, and we're gonna grab the field of view and Nice, nih. change the person's field of view. So that's what it looks like at the moment. Looks like we're just grabbing their field of view and we're basically changing it every time the loudness is a certain level. And this is the same thing with the sound script. So yeah, that's that for this one. Kind of simple. This is more advanced scripting. I'm not really into sorry guys. I'm not really into tweens and cameras. So I'm sorry guys, that is very true. I actually just got noticed in the sound, and also I got help by STR Roblox, who's also making my thumbnails, so thank you to him. He's the one who helped me out with these kind of scripts, not like this in general, just learning and giving me hints about the sound back playback loudness. I just searched it up. So
yeah, that's another reason how you can search up scripts to learn. So we're gonna go to Starter UI and we're gonna add a new one. So let's do this. So inside here we have two things right now, or we have a bunch of things. This is gonna work. Is you're gonna if you want to make new, okay. Let's say these parts over here. We want to make a 6 one, okay? We're gonna do that. We're gonna hit duplicate and we're gonna use audio 6, okay? Make sure to do that. You're gonna grab the move button. Let's move it and we'll move it down here, okay? Now we have audio 6. Okay, a lot. And that's how that's doing. And then what we're gonna do is we're gonna close this. So we're gonna close those out. We're gonna go to the sound parts. Now, guys, this is like crazy how we're doing it, and I hope you understand what I mean. 'Cause this is like not the easiest way. And we're gonna do this. So we're gonna copy and paste this, and we're gonna Hah, paste it ini right here. bagian We're apanya gonna go sih, Bray? size X6, position X6, position X6, position X6, you go position R6. And Oke, then ini we're part also yang gonna tadi go dia tambahin kan R6. barusan. Welcome to another exciting tutorial Part inside 6. Maya 2017. Today we're going to be talking R6. about how And to we're gonna go create part 6. interior lighting. See how it's like this? We're And we're gonna gonna go cover a lot local of how to part think about 6 lighting, game environments, workspace audio. So we're going inside this folder, exterior and sunlight we're gonna be pouring grabbing through these windows, a little dot bit of audio. actual And this interior together lighting as well. This is a 6. slightly And like buffed I up said, you version can of see how I did a 5 times. last model, mental get rate, it, we 5 and then go turn 2. we were You guys can do what everyone do, mess around with that. But like I said, guys, every single one. So it's okay, we've said we're 8 or 9. So right position X, Y, because they're all different. They aren't like the same. We're almost up to 1,500 subscribers, which While you're is done. And then if you do have an amazing. error, like Thank it's you gonna be very red much, guys. underlined, Kind of then like you'll spending some know time that you don't with have that every local week, alert. kind of So you gotta go just up here doing and add a it. few other things in So my like I life said, kind of this like is really good. up We're done with the game that. skills. And I really appreciate the time and the effort Steve, that you guys put and into these then videos. we're It's going always to be a long create week by week. vector and all these ways of doing. This is what we're doing. So let's just say First of all, what we're going to do is now, we're you going guys to can just do see whatever you want. The reason why we're doing this, grabbing all these new parts also, if I was making because an we want to environment, change them. We I want to would change new probably colors. We want to have the actual face over Yeah. here kind of like still on, but I've removed that wall just so that it's easier for me to move around with you guys and position the camera so you can see what I'm doing actually inside. Bray, the ini scene a suara little dari bit clearer. komputer berapa deh Kak Cika So sih? we've got kind of like some light that's going to be coming from the windows. We Over did here. enjoy We're this going to video. have natural Go in for the exterior one all lighting my other over here. videos. I Oh, have jadi tulisannya nyala excellent itu tahu. source of light over here, and I'll be talking about how to create a light in here that will illuminate our scene, which in Arnold in my 2017 is a complete and Maksudnya jadi ada 2. Ini baik, Bray. Jadi tulisan awal dia ngikutin itu. Hah? Ikutin suaranya. Mau coba ini. Tetap sini. I think. Apa coba Udah pakai ngasih. random dulu aja ya? Nggak ngasih. Apa kita coba pakai random dulu ya? Random dia. Ya wes. Oh ngerti. Itu nggak cocok. Udah. Berarti nggak usah. Taruh Bray. Ini internetnya lemot. Coba Bray, share screen Bray. Mau coba pakai random. Nah, kamu ngomong ya. Astaga internet. Ya Allah. Internet kesuwe banget sih. Coba pindah.
lot more coming, but Ya bikin random dulu coba Bre, mau share screen nggak? Ini nggak ada kodenya. Kak Cika, kita harus screenshot dan harus ngikutin para kata sih. Ya nggak, jangan. Udah, coba Bre, share screen Bre. Oh udah. Oke. Sekarang apa? Berarti nambahin lampu dulu. Oh, nyelamatin lampu aja Bre, tapi random. Gitu dulu ya. Baru nanti tambahin equalizer. Coba Kak Cika buka Roblox dulu ya. Roblox Studio. Equalizer ada nggak ya? Kak Cika coba equalizer, Brian cobain yang random dulu ya. Roblox Studio loading. Upgrading dulu. Kenapa nggak bisa? Roblox Studio Kak Cika nggak bisa dibuka, guys. Roblox Studio Kak Cika nggak bisa dibuka. Apa sih? Ntar ganti sini. Retry. Nah, kan sekarang baru bisa. Ntar mereka Cika update dulu. Mau cobain equalizer. Upgradingnya lama ya. feel free to watch all my other videos. Equalizer. Ada lama upgradingnya. Nah, ya kalau gitu nontonin videonya dulu. Sorry about that. So it basically is a visualizer that doesn't have to do with effects or particles or anything like that. So yes, I am not going to be doing that. Like I'm not going to be doing a visualizer kind of type of thing. Oke. Equalizer. Tuh. Equalizer. Sound effect. Nah, ini lucu deh. Ya, ampun. Internetnya ini
Nah, coba tonton ini deh. Mana ya? Mana chat kita? Ini coba cek. Jika lagi nonton itu. Dia update Roblox saya lama. So I'm gonna show you guys how to make an audio visualizer. I've already done this once. Well, I recorded it, but I didn't record the audio of this screen. So I'm back to doing it again. Yes. So well, eh, Ini bagus, visualizernya gini, visualizernya. Katanya pengen bikin yang ini, guys. Yaudah, Kak Cika bikin equalizer ya, Bray bikin randomnya deh. yeah, Tapi so- ini lagi upgrade lama banget. Aku juga bingung mau bikinnya gimana randomnya. Gitu aja. Kasih kayak range randomnya di random. Nah, pada saat oh, delaynya yang random, Bray. Jadi kayak kita lucu ini lucu. Jadi kayak gini, kan Brian mau bikin misalnya apa ya? Sekarang bikin objek aja dulu. Misalnya Brian maunya apa? Nyelamatin lampu atau apa? Misalnya mau bikin, misalnya ada lampu nih, ini nyala apa mati gitu ya misalnya. Nah, si nyala sama matinya ini itu dimasukin looping. Jadi for misalnya berapa gitu ya? For ini dia nyala gitu ya. Misalnya on sama dengan nggak ngerti di luar gimana? Lupa Kak Cika. On sama dengan true misalnya gitu ya. Terus ini delaynya kasih delay tapi delaynya random gitu, ininya random. Gitu. Jadi nanti si ini kedap-kedip gitu. Jadi dia terus aja gitu kasih delay terus nanti dia on false gitu. Kalau Kak Cika kebayangnya gitu, kalau Tabrai gimana? On sama dengan false gitu. Jadi misalnya dia nyala nih. Ini for-nya berapa lah misalnya, nggak tahu ya gitu. Jadi saya on-nya true, dia nyala, terus di delay, delaynya nggak tahu berapa, terus nanti udah sekian lama dia mati, terus ini kasih delay lagi, gitu aja terus gitu, delaynya random juga gitu. Gue cuma bisa bikin ginian. Jadi nanti nyala matinya itu random, tapi terus-terusan. Aduh, aku nggak bisa update ini. Roblox gue tak bisa diupdate internet jelek. Gimana Bray? Kalian bikinnya gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini gimana? Nggak tahu. Oh gitu, itu lucu. Oh ini gimana codingnya Bray? Jadi dia geser gitu tiap warnanya ke bawah. Tiap lampunya gua kasih weightnya gua ganti jadi Nah ini bagus. delaynya di mana? Ini nggak ada randomnya, ada delaynya. Ini lebih bagus sih. This is much better loh. Berarti yang di random itu ring yang paling atas ya, Bray? Bener nggak? Semua Oh, semuanya di random, semua ringnya. Itu ada berapa ring? nggak tahu, Oke. banyak pokoknya. Tapi itu udah bagus. Ya lah, Kak Cika baru mikirin equalizer 4 biji.
Brian udah bikin yang kayak gini. Itu nggak ada randomnya ya atau delaynya kayak gimana? Per lampu gua kasih delay. Oh, lampu Ada dikasih delay. scriptnya, Ya wes. kasih wake-nya. Nah, lah itu ini Brian bener, Brian. Lihat lagi kodenya, lihat lagi. Lihat skripnya lagi. Iya, ini persis yang Kak Cika ngomong, Brian. Ih, kesel Kak Cika tuh sama Brian tuh. Kamu udah bisa ya, tapi nanya. Udah tahu, itu kan udah bisa berarti. Itu di grup per berapa sih? Per ringnya? Per 3 ya? Oh, per 4. Tapi itu bagus ya, kayak kesannya kayak ngalir ya, kayak bergerak kayak ini. Ini. Cakep, bagus yang Brian. Kesel gue. Wait, metronome. True. Lucu kalau misalnya itu tulisannya. Ini tulisannya ganti-ganti warna. Juga lucu tuh. Bright, tulisan tapi ganti-ganti warna. Tapi sesuai beat lagu. Itu baru asoy. Applying edits from for script. Ini apa yang dirubah tadi? Nah itu bagus, guys. Nah berarti kalau misalnya kita mau ngikutin lagu warnanya, tambahin equalizer. Astaga, gua lupa. Apa lupa? Mat randomnya nggak gua kasih waktu. Lah ya itu, kamu bohongnya bilang nggak bisa random. Pengen gue gamparin nih si Brian nih, udah pintar dia. Nah itu kayak gitu udah bisa. Tadi ngapain kasih susah noise? Kamu udah ngerti. Boleh tungguin Kak Cika sholat bentar ya. Jangan kemana-mana nih, tungguin. Oh, iya. Sholat sebentar. Itu update dulu.
Gimana? Terus apa, Bray? Tuh, namain equalizer sekarang yuk. Lumayan masih ada. 10 menitan. Oke. Kita nambahin equalizer, Bray. Jadi dia dengerin lagunya. Cuman, nah itu apa? Power 255. Bentar. Iya. Varnya di random. Kalau var 1 itu warnanya, kalau var 2 itu gitu ya. Mau pakai alif aja atau if semua? Iya bisa disamain semua sih, semuanya diganti jadi if ya. Ke bawah jadi if semua, Bray. Lama Roblox Logika. Main equalizer. Tarik kalian nontonin dulu ya, Bray. Pengen nonton dulu. Belum cecai nontonnya, belum cecai. Terus, Well, it's not really a fade, it's. This messes with the transparency. Ih, bagus. Nggak bisa. Tapi oh, Hmm. ini yang dirubah warnanya yang mana, Bray? Yang sebelah mana? Maksudnya si neon yang mana? Color 3 semua loh itu. Color 3 tuh siapa sih? Maksudnya siapa yang mana sih, Bray? Agak sih kebingung. Oh, di situ ya. Oh, ngerti. Jadi berubahnya per neon. Jadi setiap neon punya script yang sama. Tapi
Oh, berarti per neon. Jadi ada kemungkinan bisa aja mereka kebetulan ke random sama. Jadi kayak nimpa. Iya. Coba kalau gini jadi gimana? Hah, di dalam wall ada 4. Coba kayak gimana? Ah, yang punya kecil udah ke update. Coba ya di run try. Ignore. Games. Game testing. Game testing punyanya Brian nih. Nah, ada yang joget. Mana di sini yang joget, Brian? Dengar lagunya Brian. Loopingnya nggak kebanyakan sih ya. Tuh. Respon. Nah, sampai 255 loncat 10 wait. Oh, biar dia tuh setiap ganti masih gradasi-gradasi gitu ya itu ya. Ya, bisa juga sih. Gua nggak mau dia ganti tuh kayak warnanya rambut terus gitu. Brian tuh maunya gimana warnanya? Udah Jadi kayak warnanya acak. tadi udah acak kan, cuman Enggak acak. nggak acak banget ya. Ntar dulu. Kan ntar ya kasih ke breakdown ya. Ini kan misalnya Brian ngacak nih tadinya. Coba kita breakdown ya. Misalnya kalau variabelnya 2, maka dia pakai step kan ini for. Nah, ininya kan berubah gradually kan. Ini kan berarti RGB kan. Ini RGB ya. Ini RGB-nya kan. Jadi gini RGB-nya. Kalau green yang berubah kan. Kalau variabelnya 3, berarti yang berubah R-nya kan, yang ini kan. Ya, merah ya. Jadi merah. Pokoknya gradasi merah nih gradasi hijau. Kalau I4 dia gradasi biru. Nah, ini sama loh, Bray. Ini sama yang atas loh, green lagi loh ini. Kenapa gitu? Ini kenapa ada lagi kayak gini? Tapi nggak ada if-nya. Tapi 5 ya. Jadi sama lagi, Bray. Kalau mau gabung misalnya R sama G, R sama B, B sama G gitu loh. Ini kalau ini kan sama lagi. Jadi makanya jadi kayak nggak random, cuman karena pilihannya cuman ini sama-sama ini kan.
Yang ini sama-sama ini. Yang ini sama-sama ini. Yang ini sama-sama ini. Kalau misalnya dibedain, misalnya yang ini tuh, yang ini misalnya ini I dari 255 gitu. Terus yang ini di sini yang blue-nya ikutan, jadi ada 2 gitu. Terus yang ini misalnya ini siapa sama siapa? Ini sama ini ya. Sekarang ini. Jadi komponennya atau bisa tiga-tiganya. Jadi ini tuh ini red sama green, ini red sama blue, ini green sama blue. Jadi beda lagi, coba diganti aja gitu kalau kata Kak Cika sih. Terserah Brian, terserah Brian. Too pushing. Ya udah, udah times up juga sih. Kalau udah capek udah bilang capek Brian. Nah, tapi berarti ntar dulu nextnya Brian mau ngerjain apa? Ini kan lanjut yang random kan. Kalau Kak Cika tetap ya, misalnya kan sekarang kita mau random nih. Yang ini beresin dulu. Kalau kata Kak Cika kayak tadi ya, si randomnya diatur. Satu ngerandom. Sesuai sama ini kan, apa namanya? Research ininya, research visi dan misinya Brian. Random. Kalau Kak Cika 2, pengen nambahin equalizer. Gitu kan. Equalizer udah jalan. Equalizer itu nanti kita bikin display dia bikin tampilan berdasarkan suara gitu ya. Nah, kalau equalizer udah bisa, nah si equalizer ini nanti akan ngatur si lampu. Gitu. Equalizer ke lampu atau ke tulisan baru bisa. Jadi dia bergerak ini apa? Udah nggak random lagi jadinya. Ikutin lagu. Tapi harus nyoba dulu equalizernya jalan atau enggak gitu. Kak Cika udah buka Roblox tapi belum sempat masukin si mana ya game gue. Ntar lu cancel. Belum masukin equalizernya. Jadi pengennya itu. Kalau kata Brian gimana? Mau gitu nggak? Perencanaannya apa? Gimana moodnya dia aja minggu depan? Tapi kalau Kak Cika sih kebayang gitu loh. Jadi cita-citanya harus sampai jadi si musik itu ngikutin lagu. Ya kan? Ya nggak? Harus ada event nggak sih? Harus ada event nggak ya? Iya. Kalau pakai equalizer, kita jadi tahu, Bray, angkanya keluar. Remote event. Iya, ada event. Jadi nanti dari equalizer diambil. Misalnya, kan si equalizer juga sebenarnya baca eventnya kan. Kalau misalnya karena dia harus ngegambar wave-nya sesuai sama musiknya kan. Jadi dia juga pasti ke event. Welcome to your 4th Roblox scripting tutorial. In this video, we're going to be looking at events. So events detect when something happens. You don't have to worry. We can tell the script to run a function, and we could have a function that will... Siapa yang ngomong? And we're going to click on Object Browser. Now, on the left side here, we have a list of all of the different objects that are available to us in Roblox, and they're named by their class name. Now, obviously, we have a part in the workspace. It's called test part, but its class name is a part because it's still a part. Siapa ya suratnya dari gue? So we're going to find our part, and now on the right, and there's only like when we were looking at any code to this function, and we're saying run this function whenever somebody steps on this part. Now, if I was to put a print in here to say, let's kill the player, because we haven't got into a later video, you may from the event. So, for example, what part actually pushed. I didn't loh. I have close off the music. Apa sih? Apakah Brian? Apakah saya? Udah ya? Gitu, Bray. Jadi gimana lanjut minggu depan? Udah capek.
Ya Pusing. enggak. Sebenarnya kalau di itu ya, Bray, kalau di Arduino ada sensor tahu. Ada sensor musik. Jadi kalau misalnya kita mau bikin LED-nya ngikutin musik, tinggal pakai sensor suara aja. Nanti sama kita dikalibrasi untuk misalnya frekuensi berapa gitu. Terus kita mau nyanyi, ya udah. Gitu, gitu. Oke, Ray. Jangan nih. Jangan. Perjanjiannya minggu depan terserah Brian ya. Kak Cika ikut misalnya Kak mau lanjut yang kemarin atau mau lanjut ke Roblox ke Arduino. Tapi kalau ke Roblox Kak Cika pengen nyobain yang itu, equalizer itu. Supaya nih randomnya bener gitu. Karena nih ya tadi yang kata Kak Cika Rest. berininya kurang random. Variasinya ada yang berulang jadi nggak kayak random. Gitu sayangku, oke? Hmm. Udah selamat istirahat, selamat makan. Dadah. Semoga harinya Senin terus. Jangan ya. Aduh. Makasih ya, Bray. Sabtu Take care. terus sih. Semoga harinya Bray bagus terus gitu, bukan Senin terus ya. Sabtu terus. Sabtu terus ya. Semoga hari terus. Libur terus. Libur terus. Iya benar. Oke, sip. Take care ya, Bray. Thank you ya. Ya, So thank much. you, Kak. Ya. See you. Duh. Ya, dadah.